Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Romli Sedek Patenah, sangat betul kaula hormati, betul kaula amul jaki. Ajunan Kiai Haji Muhammad, ajunan Kiai Haji Nur Hadi, ajunan Kiai Haji Abdul Mughni, ajunan Kiai Haji Syamali, terjukan ajunan Kiai Syarban. Secara khusus sahibul manzil, pemangku muslimat husnul khotimah, ajunan Kiai Sudi beserta seluruh jajaran majelis keluarga ipon dan seteja jajaran tokoh masyarakat. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Maspur selaku pemangku tisa pamulaan, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat husnul khotimah sehadir kesempatan mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah kaula ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir alengki apolong dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga lengki kaula ajunan kesempatan mangken gak dito tetia perantara kaula ajunan sareng Allah peselamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga tetilan jalan kaula ban ajunan pektah bi kuste kanjing Nabi. Amin Allahumma. Kanjing Nabi saya janji bahwa orang saya aparing kejetem kak dintoh kapolong bi kuste kanjing Nabi swarga. Jadi ajunan kak dintoh budian bekal kapolong bi kuste kanjing Nabi. Saya beri ya mun tak beri mi amin gak engke. Punten insyaallah nika aparing kapi tenggi nyumbang nika tak kudu nyumbang obeng, tak kudu abri pesekeun hadir ke acara nika termasuk nyumbang ka jetem. Apa napa acara nika sukses gara-gara serabu nika banyak nggih napa nggih cepon ke sudi ki guru di luar dugaan sehadir banyak bitan gule kebele sayan sehadir banyak kiai. Anapa mun sehadir banyak maki berkat tak cukup maklum. Jadi mak tak milu berkat sampean, ayo tak milu cek banyak gelu sehadir kan senika. Oke, mun didik kau tu milu kapi, mana mun sehadir didik semua le ampungi betelok berkat. Mun banyak nganikah ngi betelok, cek itu ngideng tak cukup. Arapa? La sediai banyak, keng sehadir cung banyakan pole. Tapi mak tak milu berkat acara bagun sukses, cek lakar acara ni kesemua sukses, rabuna ajunan. Eki napa ki? Jadi alhamdulillah saya rabu cek benyaan mongkro masalah berkat yang rengkanto nomor belu thank you kak nomor situng ni ka esena thank you barang tapi alhamdulillah berkat melo kapi cukup kapi mantar bi Allah beni cuma berkat tapi barokah amin. Apa-apa mi perlu apareng kau leben ajunan dek kajetem Bapak Ibu hadirin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apareng telok contoh kaum setelok contoh kaum kak dintok tak apareng kajetem tak abri kau reng misken bi Allah telok kaum kak dintok pancor
Allah apa yang contoh dalam Al-Quran? Ada 3 kaum. 3 kaum ini dibinasakan oleh Allah. Kenapa kok dibinasakan? Telok kaum ni mun beda jatem tak beri, mun beda orang miskin tak aparing. Allah debus kat dintok. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Kita terus lagi boleh. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Boleh terus akhirnya kudarusan dikira. Pan, saya baca. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah orang Pamulaan? Pamulaan Desa Pamulaan dusun apa kata? Tangketang. Tangketang. Ada ketang tadi ya. Orang mbok bodoh ketang enggak mungkin Orang tangketang dia demak. Orang Pamulaan baik, tak lebur. Ya pun pak orang tangketang tak apa cuba deki bagus. Lega boleh kurang ajar deki. Orang Pamulaan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah sampean tidak memperhatikan tentang kaum Ad? Kaum Ad kak dintok umat dan Nabi Hud. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad. Bangunan naki tengki, orang naki soki, pesenanya banyak. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bahkan tak ada kaum sesokina pada bik sokina kaum Ad. Keng sayang, ibrik tunya, ibrik pese, bangunan jeraja, cerek. Cerek. Oning orang cerek. Mun ke masjid ngebekereningan. Kota kamal pada jalan pada pasang kelenter, semasjid atau lekapi. Nyaku genteng abu bunga keken. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak memperhatikan tentang kaum Ad? Oleh Allah diberikan harta, Roma na iparaja, tunya na ipabenya, kengcer. Di Allah ipagemet ka. 3 tahun ipanimur. Alhamdulillah kula ben sampean sampai makin ki ada nimur. Tandana je orang Pamulaan belam. Alhamdulillah. Maka dari bari bagi bagus susah. Harap itu pani ojen. Mekasen pan ojen bago na bah berde semocak. Pagiran, mi bah yo ojen ni cek bago pola yang ku jagung iko. Can malaikat can tapo kacolong ngarai ko. Ojen tak ojen kasokan Allah nggih. Panabi Allah pao can guna ben sampian make sarang ada remah pakun terus nggih. Tak usah kikir ka ojen. Boh, tapi pokok ni kau buduk ya Duh, ricik kini kata lebat pokok menolong. Toro kadang di Allah pokok apa buduk yang badan apa sehat. Saya tak saya. Tempeng pokok na julu orang ngomong ni. Pokok na julu pesen banyak yang orang kita gen kemet pesen tak ada. Mun saarya beli telur kande ke masak ki laku batok rek narek mincret lemalem tipes. Sing malem mah tepes. Ki laku nah. Innalillah.
Maka biasanya banyak ibu gemet. Jadi tinggal mun karo masalah bekoh butuh sepenting orang yang sehat. Biasanya maka kita andi keng mun badan sehat maka kok gerem nyaman tak nyaman. Maka biasanya banyak keng mun orang yang sakit sarimi masuk tak masuk. Tak masuk keng ring pamulaan camplong ni kapinter. Mun tempo na beres mun minta tak iberi keng pan sakit pada berkapi. Minta abak sunak ya eko. Enja minta soto. Enja mun sakit dia cari beri. Mun sakit cek berpatah beri tak kira ndak mun beres ro patah beri bini nak kak minta asati lek mayu kak itu minta bakso mayu mun tak banyak utang ya lapat apa mun des beres dia pramila kak dito nikmat se paling raja kak dito asyih hawal afiyah tinggal mun karo masalah bakut tepan ujan tak penting genteng sepenting orang yang sehat gak sembiannya amin Allahumma la kaum Ad oleh Allah dihancurkan sehancur-hancurnya nimur 3 tahun salahnya umur 3 tahun pah ondem celeng bunga kapi kaumat harajo ondem ojen mun satia ojen nah ternyata benih ojen biasa ke lapanapor angin asanta cepon orang pamulaan lak pala tahun beda sing nggih manabi bahasa Arab pakar dekar sana kardekar sana nika bahasa pamulaan lak pala ta asli ini kita agenda bu asli na benih balak tahun dah iya angin santak ni bi orang lambat nyamai balak polan sebeda setahun sekalian nyamai balak tahunan ota balak tahun depak ke pemulaan lah balak lah kulekku mun tak nemu nyama makiler peler tahun ni pasang campur ada buan oba bu balak lak balak ta lak balak tahun cek patepes Laka daya mu tak tempat ke ditibik kaki bu. Allahumma salli ala Muhammad. Allah menghancurkan kaum Ad karena cerai. Wa Thamud. Allah juga menghancur kaum Thamud. Kalau kaum Ad ini umatnya Nabi Hud. Kalau kaum Thamud umatnya Nabi Soleh. Nabi Soleh ni kejaringan di Allah. Paling somur kak. Somur aing tak kalah. Kepon Nabi Soleh nyereng singal aka somur ni kaya to rela ngala ay nga keng situ matoro a onta gigun andi onta Nabi Soleh ni ka andi onta na Nabi Soleh ka dinto keluar dari betok ben onta na Nabi Soleh ni ka masuk surga kemudian teti beda 4 hewan masuk surga onta na Nabi Soleh manuk hud na Nabi Sulaiman bilis na Nabi Sulaiman pateeng ashabul kahfi 4 ni ka bakal masuk surga hewan. Dan Nabi Soleh andi onta ni kabit Nabi Soleh kepada aing rek ala inum keng sengkok matora onta antri ya mun bejana ada satia onta deku kakeh 2 malam onta nginum 3 malam kakeh dan ternyata kaum Samud tak atoro cok na karo onta le ko pasti ke pada ente angko cok engko sero dente onta cak dengan engko orang akhirnya onta na tak panginum bahkan onta na epate aing ngak epata ada kaum Samud napa serakah ngerti serakah serakah ni katoma kurang ngedok ni kesifatan manusia manusia ni makana lahir kan tanah mergem arab pamik mergem manusia ni andi tobiat tibi enak troding tibi akapi teronyak banyak enak tro paling ebo tibi makana tor kadang mun itepan penyakit tomak nikah maki sabar berle berki malpal kata budena tetangga iki na banggi Lecak lebar mikir malpal beda perasaan tomak ya dan padahal malpal selanduk ni ketak kerja sasak oleh napadina keng berhubung tapi penyakit tomak mun lakadung tomak manusia ni kasaraan ben hewan ketang mun nemu gedang masak situng si masak ekakan ketang buru keng mun tepak kareng bengkalan si masak ekakan si matai peko le karbet neka bengkalan mun pamulaan bolambok sudah iya kan mantar bi Allah salamata Allahumma mantar bi Allah papacerah amin Allahumma alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad Ad Samud senomor 3 wa fir'auna dil autad ban Fir'aun saya tak anda nyembah Gusti kalau kaum Ad cerai kaum Samud serakah Fir'aun sombong
Fir'aun ni ke 1000 tahun kak. Umur 1000 tahun ni kenapa boleh sakit. Komat dia kebuntan. Tak tuman asuntik, tak tuman infus, tak tuman icek derena. Karena tidak dokter betul ni kak. Belah kata tak tuman sakit. Maka apa ngucap ana rabbukumul a'la. Sengkok je panggil cek sembah kok sembah. Ayo sembah ha. Akhirnya sampai Fir'aun ni ke andi kabulaan bini nyamanah masito. Nggih. Masito ni kah anak ang bisa ngucap kini kah. Masito kak dintok kabulaan Fir'aun keng Islam. Situng bakto ketika nyuroy obung anang Fir'aun soroy keker pah dikir Allah pah ikabala bi anang papa ternyata masih tori benih nyembah Fir'aun tapi nyembah Allah buktena soroy ketika keker benih ngucap Fir'aun tapi ngucap Allah orang ini kemun biasa dikir ketika ngecit pasti saya keluar dikir enggak ibu-ibu muslimat husnul khotimah nih kan biasa macam solawat kan biasa tahlil insyaallah mun ngecit sampean saya keluar dikir dan ibu tak percaya, coba keluar di antopah gepak dengan terus Allah, siapa kenakan dia? Mun tak biasa dikir tak kira keluar Allah. Coba gepak, terus patik kerembung je. Iki dah bagi. Apa napa? Manusia ni kasi keluar tergantung sak kebiasaan. Masih toh adikir Allah. Kabala bi anan Fir'aun, cek masih toh gak dito Islam. King Fir'aun ni kasi nyamai andi anak seekuah, beni anak asli. Fir'aun gak dito tak andi anak. Apa napa minta andi anak? Karena Fir'aun ni keben bini lah tak toman papolong bi Allah. Fir'aun ni kabini na Siti Asia. Siti Asia kak dinto amulai apolong ben Fir'aun sampai mate tak toman kapolong tedung. Anapa? Karena Siti Asia kak dinto bi Allah peruntuk aki teti rajin aku Kanjing Nabi. Teti Kanjing Nabi budian swarga araji sekalian aki. Pasera rajina Siti Asia salambak toman kabin bi Fir'aun. Jadi Kanjing Nabi kan itu araji Siti Asia ni kak. Makanya Siti Asia ni kebi Allah jaga tak toman isting Fir'aun. Mun Fir'aun te dunga ben Siti Asia, bi Allah ikan te orang bini lain muanah papade ben Siti Asia tapi dari setan. Makanya Fir'aun ni kasaabit ta alon kelon ben absaab. Oke, senya Siti Asia tak toman kapolong ngasarin. Makanya ketika Kanjing Nabi ni ka ilahiraki Siti Asia lah beda swarga bi Allah panggil Arabat lahir Gusti Kanjing Nabi. Maka natibaan fasintani min huril jinani tabattata wa Asiyah ma Maryamu bintu Imrani. Ketika Kanjing Nabi lahir bidannah bidadari dari swarga, sedua bidadari asli. Saya nomor telok Siti Asia, saya Siti Asia bekas bin Fir'aun sebudian bekan bin Gusti Kanjing Nabi swarga. Saya nomor 4 wa Maryamu bintu Imrani Siti Maryam reng sepona Nabi Isa tak toman alake tapi ngandung mik bisa bi malaikat esrepo tabung tak alake ngandung. Alhamdulillah Bengkalan makin banyak sini Siti Maryam dah. Bengkalan compok gula cak dengan tak alake temu ngandung. Tanya gini ngandung aja tak laki bahanang tenang senyampit tahu ngarani dah Siti Maryam kak itu kacan malaikat cepong ka colok ngarai itu ni ka Bengkalan menika toh tade alhamdulillah tade jasa kasak todus ni mentir pada selamat amin mentir pada pecreh amin mentir pada selamat amin makana Siti Masito nika nyoroy anan Fir'aun ketika nyoroy pak keker soroya Allah pah ekabala bi anak pak masih to Islam sareng Fir'aun kakek masih to dua pilihan masuk ke agama nah Fir'aun ambu dari Islam kakek bakunodi otaba bakun Islam keng kakek mate tinggal gula melia mate sebenting gula bakun Islam pah engal aki bocon raja pas iodi apa ya masih to ben laki na isro aluncak laki na aluncak kaing ngalkan masih toman alonca engak ka anang seki yemben ni kala tak alonca kasokana Allah anang seki keni se yemben ku tak pah ngucak alonca bu engko ben kaki keng entara ka swarga pah alonca makana anang masih to ni ketermasuk kanak-kanak keni si bisa akan di ketika ki nyosok nak kanak keni si bisa akan di ketika ki nyosok ni ke bede 10 si terkenal bede 4 seran terkenal anang masih to si nomor 2 saksena Nabi Yusuf saya nomor 3 saksena Jurej, saya nomor 4 Nabi Isa alaihi salam. Jadi nak kanak kini bisa akan dekik nyosoni ke beda 10, saya terkenal 4 anak masih toh saksena Yusuf,
saksina Nabi Yusuf, saksina Jurej, ben Nabi Isa ketika kini dia bisa ada bu. Makanya ketika hari bering tahun 2020, pah tengah malam ke ibu dia nak kanak kini bisa ngucap, suruh ngelat telur, beda bu. Makanya gula ketika ngiding bertanak kanak kini bisa ngucap, gula tak keton. Apa? Neng kitab pelambek lah biasa nak kanak kini bisa ngucap. Oh ada, compok gula semalam haram itu ku telur ada sekali. Cak kol tu malam aja ke kapi beli telur lah. Ketuku telur tak nemu, ku tak aja mengira-mira telur lebih gemedek sekali. Keng joman gula tak ngucap ada tangke, tak ngucap sampian. Cak gula Roma bisa ingat lagi telur kia. Kau lempak aja ke bini-bini. Kak, telur masak telur lah. Hah, tuli teku bi gula. Betelur saya ingat. Wah. Ya cek lo kalau lempak baru merot telur masak kak. Baik terus cek ngecit sambil. Kalau lempak sop buka kak telur masak abu. Masak le. Era ke pekun mata telur. Apa petong benai ngaku hari ku agemu. Ngaku pak. Ternyata yang lagi telur. Apa je le? Telepon dari pencer kak, bong kita sopu mak le selamat suruh ngelat telur rek. Ngelak kile mak gula. Ngara mak le tak temate. Gula kapan kita laku tulis ku YouTube. Ngak apa nak kanak kini sekocak bisa ngucap. Ternyata aku tak ngucap, ku amekan roh. Mun masalah ngucap gula tak geton, jok lah belambek lah bisa ngucap. Keng gula seheran video. Nah, nak kanak kini si bisa ngucap jiki kina ceng lanceng. Gula mikir, mun nak kena kene kiki na pada bendia kapan nyoso tak elang koncong dia. Koncong kiki na bu. Maria. Koncong kiki na anak ang dia maksudnya. Ya Allah. Makanya saya ngak gula ku mun bede kapur ni bendian boleh cek kor kalakoh. Periksa ni dimin ke kiai ki. Polan masalah telur lah sukses. Edukali aki kan diberi. Ramadan tanggal 15 malam Jumat. Bekal beda dukhon bekal beda lentu kong kira obu bengkadan pelan kocak lentu malam Jumat malam 15 Ramadan orang ku tidur ilmu Roma kacak tidur di luar kapi takut kalentu kula cari man malam Jumat dungi dalam alhamdulillah lentu tipi sampai gi lakung ki cang kula ki lentu ongku malam Jumat dah. Benih keng nantang guna kalau tak tidungi luar. Keng mun masalah kiamat sehingga beda ni ke orang biasa pakun kelero. Apa napa? Kiamat nikah tak ada oning kecuali Gusti Allah saja bu. Yasalunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Mun bedereng atanya kiamat jawab kiamat nikah seoning Gusti ada orang seorang kiamat ni kata ada. Nggih. Keng tandana banyak, tandana ban. La taqumus saah hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat tak kira terjadi sampai manusia masjid tu saja raja, keng si abejeng saja tada. Badan apa tada? Masjid tu raja, keng si makmum ada. Laku si adan tua ke TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik keran nembana. Ada orang pakun tak datang. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Itu dan tak kemakadami tak ada dekai. Kodan dikeran pakun tak datang embana aku mat. Adan TV, dikeran TV, aku mat TV, ngimami TV, saya makmum absa'ab. Ada orang sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari bejang sopum bapak ngaji bapak ada urusan. Mari ada urusan ke TV sapuan sampai pukul petok bejang duha kol sangat ngide. Kol sepolo ngiding ku tak pahpan ngiding mu diimek adan polem. Kol sepolo adan. Kapan adan kol sepolo ku tak ring pamulaan pahitar kepi ke masjid. Sing are ngidina. Saya landung yon talaki. Sapa adan je? Papan takai kurang ajar kol sepolo adan. Mbak keluar beda apa cow? Kaki je kila bang, kul sepuluh pahadan. Tang tenang senyampit, sekileng ko apa kaki naik. Kaki je sekila, kalau cow. Ko adan maurib kaki ada ke masjid na. Ko adan ni sak kaki lo ada enak. Kalau sopu ko adan tek sampai siang haram ada entar. La adan kul sepuluh ma entar kapi kaki cow.
Ada selok beres engko apakah? Maka namun masjidku tentu kata mereka masjid kosong, kak coba adan kol sangat kak. Insyaallah ramai masjid ni kak. Oba duhur oba pukul 2 dah ya. Adan. Asar oba pukul 5, nggih. Isang oba pukul 12 malam. Insyaallah makai gula janda dia dah naik. Lah ini tandanya kiamat. Jadi kiamat itu kalau secara waktu tidak ada yang tahu. Keng secara tanda. Eka bi Allah, eka bela. Yang pertama, napa tanda kiamat? Nisaun kasiyatun ariyat. Reng bini akalampian keng pada bense abeng. Badan apa tanda? Bada makin nyaman celana leggingnya mana kak? Untuk pani legging ni kalebur bu. Apa nak boleh lepas dengan kui bak semua lempo. Haram pahingak lontong banyak gelu beres. Ada tu atas ada tu kairek. Ben makin ni kereng bini mata aurat luar ni bisa tak todus. Abu cak mun lambak ya Allah, mun lambak ni keluar biasa. Orang lah tua lambak ni kak. Keng tak akodungan, ni kamu ikatelak kiai minder kak. Mun makin kan biasa tak akodungan, lakar-lakar tak akodungan lek suap. Yang ku tak suap benar kang ara. Lelambak dia keng tak akodungan dia kalau. Todus luar biasa. Berdereng bini kak. Adik-dik beras, mending adik-dik sampean ki. Nampe beras luar Roma ni kalau. Asamperan kalampian keng tak akodungan. Kalampian asamperan keng tak akodu. Tempo nak nampe beras pah beda mobil ambu. Mobil ambu bahan tanya. Bu, tak langkong ten gula terwatanya. Saya mah, saya gresek kan tu kamah. Oh kebar, saya dan gula andi oncengan ceramah itu muncul kiai todus bulan abang tak akodungan. Patuli pak atas sampai itu puaki. Ya alhamdulillah ubu saya atas atau po. Hah? Siapa ngucap ubu saya bebel ibu? Siapa sih ngucap? Apa ubu saya bebel? Ada suruh mulai kada di kaknya. Gue nak mengucap kau saya ngajak entar kia kaknya. Ubu saya bebel ibu. Nikah saking dari todus sebulan ubu tak ekodungnya kak. Itu muncul. Aduh semburan nak kiai, semburan nak pakai ke atas. Ya alhamdulillah atau poka biat tak segi. Marjo jangan ucap. Pokok keng ngabele si atas dia. Nek saking todus sekodung cecer demun mangken ya Allah mandi eleke haram nang tenang kak. Kula teman kawan jangan daerah haram penang masuk kebun timur mobil tak bisa masuk. Kula ikoni iben sepeda. Kali bete pinggir leke. Pah bedereng mandi asenjungan sampai di dalam. Kula kapan lebar sepeda cang TV ngormat ku tak pah mancing deh. Cerengan sampai pecah mancung nalbut kapi. Kula kira pikiran ya Allah ternyata leker banyak beluran na cang kula. Haram kula selebat kira pikiran de mengko di cang kula. Ya celing haram, tak celing eman. Cak gelak grup nak kesampu dia jadi bu. Beni tak oleh mandi eleke, keng mun mandi eleke cek nyari secemak bencelen, nyari seceur, jadi undakan berkah ya dek ring tahu sampean. San misan sekalian. Paham bu? Coba nang rok kirim bong ya Allah. Kan ini serai ya bu. Mantir beda selamat kopi amin. Amin. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad wa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Tebuna epon Guste kaum Ad cerai, kaum Samud serakah, Fir'aun sombong, ibri tunya lo telok enggak dinto tak balik ke Allah, pak ancur kapi ka. Kaum Samud, kaum Ad bi Allah etapor ben kelap nggih. Alhamdulillah kan tu maki ocen tadi penapah nggih. Compok ni ka ocen tapi alhamdulillah bi Allah selamat dari angin. Keng beri daerah bagian Suramadu kak dintok itepani angin puting beliung.
Kita doakan mudah-mudahan sabar bagian Roma sih mulai perempat kaju saya begegar mantar bi Allah ikan tenda selangkong saya amin. Nika nunjuaki bahwa pangeran ini keko besar. Jumat oleh setengah bulan dari samangkin nika kan Jumat manis. Walanda sebulan tak ojen orang pah ngucap. Sati Jumat Quran le Jumat manis le. Mun setia ojen keng namper mun setia nimur mun setia ojen keng namper keng mun tak ojen keng nimura. Jumat manis tak ojen pah ngucap nimur mun setelah ada burungan pole. Kejo lajengan yocol kak. Cek lah nimur lagi. Oleh Pak Ari dari Jumat ku tak pah terus. Kapan terus orang pah ngucap? Mi ojen kak. Iya je ojen abang kembangan je cong. Enggak. Bari oleh Pak Ari terbenar kan. Muntah ke Pak Ari tak ambu sekali je beni kembangan kak. Make cak rancang ngalto kak. Make bungkan robui Suramadu iki. Maksud tanah apa? Munding pangeran tak ding tebak kula ben sampean nggih. Tapi pasti langkung saya. Pala ojen pasti langkung saya ojen. Pala terang pasti langkung saya Mentir bi Allah pada tetilan jalan barokah. Amin. Amin Allahumma. Jadi ketiga-tiganya dihancurkan. Ad hancur, Samud hancur, Fir'aun. Mana Fir'aun ni kasi patekelem kak tangkel 10 Muharram. Fir'aun sesombong sing aku pangeran, mati na tekelem. Coba bayangkan, ni beda pangeran tekelem mati. Namrud ngaku pangeran. Lah itu penyakit sekali. Masuk rengi kopi, ngama keluar rengi ku tahu. Mati. Fir'aun فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Tanggal 10 Muharram Fir'aun patakelem sareng Allah. Apa napa? Ngaku pangeran pulan tak sakit, ngaku kuat pulan banyak pengikut. Patakelem ada sinolongan naka. Matena. Ngakan celot. Ngakan celot. Cok dengan pan agelok paki masuk Islam Fir'aun nika. Kapan lah sekarang masuk Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Pangeran, kula percaya. Kurcak patakelem kula bodi boleh kula percaya. Kula masuk Islam. Nabi Musa tahu ni Fir'aun masuk Islam. Allah nyampit, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Mi setiaun beri dak mengake. Takoki banyakkan demi malaikat Jibril pancelet lagi ke dalam ka. Aduh, akan celot ku tak bahanganga. Allah dabu, "Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Fir'aun, kaki dikok betena tak epa ancora, tak epa luangah sampai 2000 lekor. Mak le orang pamulaan mikir, make bagus, make atau atah keng munlahnya berdepak kali kasep. Makan sampai makin Fir'aun ni kabuatan pakun di Mesir. Oni kabuatan Fir'aun sampai. Tahu ni. Kabuatan Fir'aun tahu ni. Oh ya pada iki. Ijak pada tak tahu nak kak. Jadi ini jak nyala saya ke Fir'aun, nyala saya ke batu ampar pala nyala saya ki. Kasi pun aku Khalil ke Wali Songo deh. Keng sampai makin betena pakun mak le tadi bukti bahwa orang kak dintoh pun kasep makelah atau ada makelah masuk Islam bi Allah tak terima. Alhamdulillah orang kak dintok ki had sehat dan nyumpeng ki had sehat la abri insyaallah ajunan kak dintok keng selamat tapi Allah amin. Nyumpeng dapat tak nyumpeng ke jatim abri dapat tak abri gelak cepon ke Yahudi bahwa aslinya saya niat makin ke tanggal 10 karena terbentur hal lain sabak ke tanggal makin keng makin beni tanggal 10 kencerna persis pada bensi tanggal 10 amin. Karena coba kibi kanjeng Nabi niyatul mukmin khairun min amalihi kan niat maka ampun le tulis tanggal 10 ni kakak tahu saking pak abri ketigela kasah kan ngosar cerita kajetem yang kak derajat dari Allah pada berjumlah na obu man massa hayadahu ala ra'siyati min yauma asyura rafa Allahu lahu bi kulli sa'atin darajah pasir sengosap cerita kajetem tanggal 10 Muharram setiap situng obu yang kak situng derajat mun jatem obung 1000 sengosar 1000 derajat yang kak mun jatem obung 2000 sengosar 2000 derajat yang kak beda seadanya mun jatem gundul siapa menyembek tegete
Maka make kundul pada ben sebeda buung ki dadi osar kia. Osar si kundul cetak ka cepah musar si kundul. Mun si kundul juga nih cetak ka kia kuda iki. Ya dia maksudnya bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun sampai apareng kata ajuan gelak. Kahataini fil jannah cepon kanjeng Nabi karampak bi kanjeng Nabi swarga. Allahumma. Kengten kula ada pari bari sengat munding jateman tengah teh. Karena tempat lain beda orang ini keminta sombongan untuk jateman oleh obeng 30 juta. Pan oleh obeng 30 juta, 20 juta ni bagi ke jatem, 10 juta untuk acara. Penyewa terop, nyewa salon, kayak konsumsi. Maka gak dito hukum tak oleh. Jadi 30 juta kau tu bagi ke jatem kapi terop ben salon sombongan lain. Nyaman sombongan untuk acara. Nah, sini kada. Munding jatem tak oleh kalah gula makai makasen ngebeler di boring senga munding jatem tak oleh kalah untuk sewa terop munding jatem tak oleh kalah untuk acara salon tak oleh pah berdesatanya ibu mun iku bae sungkem desa ceramah dek remek kiai le dek remek macam gula deh senjata makan tuan deh repot senyampit deh gula iku bela oleh makai gula neraka kia iku bela haram gula tak oleh bukan ki dak macam gula ke bela oleh gula pada neraka ke bela oh ya mun songkoman kiai tak apa-apa neraka ki ya gula oh haram gula selalu songkom ni ya cak dengan hukum bi gula pada pak maki untuk songkom nak kiai pada taon keng mun kiai saya ceramah tak songkom nak ke bela bagi dia ada mak le tak repa-repa dia mulai ki ngunceng ro ke bela kiai seona hadir ke acara kiai acara jateman king sepura kiai ni ke acara norok BPJS deh ya ni ke acara termasuk ngakui askes kiai gratis deh ya kan jadi mulai ke bela kan lo repa-repan bagi dia ada ro kiai jadi gula ku mun sambiang ngunceng ke compok itanya akhirnya bi gula soon rabu na kiai acara apa acara hol pujuk na jateman kiai sepura gula pendugi tak bisa hadir deh ya agak ikinya bu biabe no punten agak jaga apa nak boleh king ding jateman acara lain gula pak kali kau jangan kata sungkem ni kak tentang apa bicakan cak telepon takut kengan yang jauh tak telepon aja benih kengalak terep gula boleh sungkem ni ya galak tak sungkem ni edente kita kok keng kalau pai ruang kak terus tak berdek yang jano apa Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama munding jatem tak oleh kalah ke perkara lain. Nomor 2 mun minta sombongan jatem baca nah jak terlalu khusus jak takyin sumbangan untuk anak yatim jak sini kak sumbangan untuk yatim dan keluarga yatim beri bacaan dan keluarga yatim apa mun cuma sumbangan untuk yatim takut jatem mandi tretan benih jatem tak oleh ngampung nih kak. Jadi bah makin paringi obeng gelap pah ke beli beras. Maka mun sombongan ni untuk jatem makin embung jatem tak oleh ngampung ke beras. Maka sa apareng sampean cek karunia taci untuk jatem tapi untuk keluarga jatem gak gi. Karena mun untuk jatem makin embung tak oleh ajar karena embung benih jatem. Masa embung tak oleh ajar? Tak oleh kiai sa ceramah bergelak tak oleh. Apa nak boleh embung je? Le kecuali embung je pak kabin ben kiai sa ceramah jua. Munda iya cak gopak kan kita tak tahu munda iya oleh dikiain aja ya tina bagi jati mata lo apa jangko sebenting kau cek waktu agelu umur telo lekor deh ini umur telo bodoh tina bukan ku abada nabi romai Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon. Jadi kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dihancurkan Allah. Allah akhirnya bahan rosaki kalau bentubuan sedekah. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manus samun bi Allah pasoki manus samun bi Allah pakam
miski salah tak beri salah cerai bagi ngocak abu cengkok keng beri Allah dia mun pamalarap fayaqulu rabbi ahanan ya Allah kula mi ipaenah pangeran mi pamalarat mun malarat ni kata peratu enah cepon orang pamulaan dia mun karak suruh kuring mun kopi suruh totoh mun malarat tidak ajeling keng mun soki banyak ngakoh ya Allah mi ipaena kula ya Allah mi tak beri saya tak andi ego benda ipaena cepon sesoki boh cok keng bi Allah kok saya beri dia engkau keng pamulja padahal fa ammal insanu idza mabtalahu beni sesoki beni keng pamulja mabtalahu keng yuji coba bi Guste semisken coba soki ujian melarat uji mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya berimankah dia di tasre kula ku mengoncang kula boleh coba gitar dengannya dumut orang lagu kita marilah tasre ka ada lanjut sampai gol berapa? Hah? Sampai maurib. Yang ku tak beres ku lebih sampean. Hari ngabi datu sampai maurib. Iya mun saya baba, Bu. Mun saya atasnya ku tak perluan bi sampean. Nah, mun saya baba terus. Hahaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti aslinah miskin ben soki ni kesemiskin beni keng epainah sesoki beni makle mulja pada keng iuji sareng Guste sareng Allah pasera seibri intunya pah ebeki sedekaki berarti kak dito sukses pasera seipa melarat pah sabar bakal masuk surga tanpa hisab sebanyak sukses kak epa melarat niku banyak sukses pah sabar soki ampo sombong ampo cerdik kapan melarat ku sombong apa saya kesombongan jadi apa sekali ya kapan melarat baru cerai soki mun tak abri cerai mun melarat tak abri ya tak cerai cari nggak ada saya bagi ya banyak orang sukses ketika yuji melarat banyak orang gagal ketika yuji pada di embong nih kesebiasa tabrakan jalan nyaman apa jalan rosak banyak orang celaka ketika nyaman tapi banyak orang kak dintoh selamat ketika jalan naro sembian pun kalau kan tadi sampai ke jalan jago tak kira beda tabrakan baru sampai kiamat kak tabrakan dek masih ada ya mikir kengki nak beraja jalan tibi baiklah tak bisa nggih keng mun kabarok ke timur camplong ruas nyaman roh sekecok piar sekecok centar apa orang mun nyaman ampo lupa sedih ke orang mun soki ampo kelupai keng mun melarat insyaallah punten ajling datang ke mun melarat nih orang pamulaan dia beli keng kisoki keng aten epa bagus beda sombongan pahaberi ke jetem amin kau teh ngelem malam cengeng tepak kering apa dina dia beda sombongan aberi Allahumma nyumbang tak nyumbang mun beda sombongan cok saking opah bedanya anak jatim boleh tahun datang abri boleh napa tak abri boleh umpama pah beda pembangunan madrasah minta sumbangan abri napa tak abri umpama beda pembangunan masjid tak lemari epente sumbangan nyumbang tak nyumbang kerdus kalak panitia oker siap bi panitia cepon ero minta sumbangan untuk masjid tore sediai obeng pakeluar si Andi masang selu Andi autang pah masang sediai obeng bu ebuan takut beda si Andi 10.000 masa ngasa ibu sosok sangang ibu ki laki majalan ka laki kia bini sama jalan bini kulis sambil adik kira nekak kartu galuh la ilaha illallah nekak untuk masjid at-taqwa la ilaha illallah launan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Sambil adikir, sambil pahosok, keng jak medem, takut kerdus tay kete lagi. Bumi ngolok saben are, tak korang sa polo kale, manusia benar tengate, tak burung se bekal mate. Asaren la ilaha illallah. Muhammadur manusia siang malemang, tak ambuse nabantunya, kapan eto puen tanah dunyana i kala lainna, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur seiki amal bantusa, seikala kok tak aromasa, depak kakopur akare kasta, abelia katunya tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillah, lampu ongku orang tangketang. Amin Allahumma. Kerdus pandi baca ni pamasuk ke pita nengah. Tahu apa nyabak apa ngalak saya dalam tak apa. Yang penting daripada iya bu. Gi, punten masang tadi. Saya asli tunya sampian saya pasang ni kak. Sampian saya nyumbang kak dintok. Budian bekal ekip masjid yang Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim kak dintok. 3.000 tahun perjalanan kak. Otak betelo hari perjalanan. Saari akhirat pada ben 1000 tahun itunya. Wa yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Nurcik saari, datar saari, nuronaki saari. Sementara sedetilan jalan gak dinto alis. Si alis gak dinto bagi petto. Tajuman ben silet pun para ulama. Tapi senyumbang ke masjid tak usah ajaran masjid degu-legu sing iba. Ayo lambat saya teman nyumbang ke masjid At-Taqwa. Mayu 2 akibah mangkad 2 akibah mangkad deui. Sampian senyumbang Pak ongke neng ibun di mana tergantung sombengna. Mun abri seket neng Pak imaman bun bareng. Mun abri 20.000 pantapangan di tengah. Mun abri 10.000 nyandar beng labeng buntai muraro. Mun abri 5.000 asana pel kapangpang jaden naro. Mun semasang 1.000 ruang dekon dek bebebero kong ningkong masjid da mangkat orang ngogor ke bebo deui. Ya cek laning 1.000 kan. Cek 1.000 bah nur masjid ka swarga cek akemi sate 2.000 kan.
Sampang haram 2.000 kami. Nah coba sampai anak kami majer saya ibu, muntah erwa kami separo ya. Separo naro keceng kadang-kadang ya. Punten tak kudu banyak make saya ibu pada ikhibah. Allahumma abri nikah beni yokor dari pesenah, yokor dari kemampuan sabri. Sampean sabri ning 2.000 andi pese pak ibu kapin negela. Pesena kare pak ibu, ibeki 2.000. Nikah kan saparo tunyane saya beki. Karena make abri ning 2.000 cek pak ibu pesen kapi. Sementara saya abri 20.000 andi pesen 100. Kama banyak mun pesena banyakan 20.000, keng kencerna banyakan 2.000. Karena 2.000 saparo tunya saya beki, saya abri 20.000. 20% karena andi pesen 100.000. Jadi banyakan 2.000. Jadi mun abri banyak kan 2.000 bae. Jadi hampir masjid saya Maria. Menteri ganti nak kalaban ganti lebih banyak. Amin. Amin. Ben menteri sateja sa aparing kejetem, sateja sa nyumpang, sateja sa hadir, sateja sa ngerena, sateja sa alakoh. Ikapolo ngabi kanjing Nabi akati janjena kanjing Nabi. Selamat masuk surga na Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Saja melangkong ngampunan kak menter sateja hadir tak pada bentelok contoh di Allah saya sebut apolong guru kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dan Fir'aun menter tak masuk ke telok golongan mereka. Telok golongan mereka situ ngacerek, situ ngatoma, situ ngasombong. Telok ni kebi Allah pancor kapi. Insyaallah kau leban ajunan tak termasuk setelok bukti namangkin menyantuni yatim, bukti namangkin bersombongan masjid apareng semoga satu aja seabaring diterima, satu aja berselamat dunia akhirat. Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Sagak dintokiran si bisa berdepak. Korang berlebihan nyun sabora. Takut berde bahasa yang kelero kasar. Sabora kipuki. Aslina gula maki pidato sampai kulema sampai tak kira mulai. Kanto dus senin tengah berkat bi TV onde. Tanggi. Tak kira keluar sampai maki akhir tak kira keluar. Bah pidato sampai kulema tak kira mulai. Keng pandepak gebengkona gula EPSU colong holin cek lanceng lagi bure. Arab apa teh? Billahi kilo ngare ego. Jadi tempenge PSW bandu pak kecompoong la cukup sak dinto bisaos. Nyo ona yang cukup semoga pada pak ka Muharram tahun datang boleh. Sateja hadir sa alengki makin manter alengki apang ki boleh Muharraman ega dinto. Amin. Dan semoga sareng Allah ibadati dan tidak cilana selamat dunia akhirat. Allahumma wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buk, jangan berjaga buk, tutup kan lu buk. Tutup kan lu. Bergelak kan mari buka ya. Mun mari buka kita tutup jaga kan. Tutup kan lu, mari ni tutup pah jaga ngereng. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina inda mautina bi qawli la ilaha illallah. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة في الدنيا والآخرة واجعلنا من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.